Mining kay pipag-obrang ko. Yawan. Aning masin ko. Kaya na magagawa rin ko. Kaya rin. Sa lubiket ha. So, matigay no. Yawan yung kaya nyo. Ito nga kaya ko. Table. Dan dari sampone gali yan iting store kita iting kaya ken no yung grami yan yung joke aming grami bangalita bali nila sige hi Joanne. Hello. What are you making movies? Making movie with you. You see, this is Joanne. I'm gonna send to my children. To the children, yeah. So that they see what kind of job we have. Ayan. Parang ay. Parang kulay Joanne. Yun, paint mo nga itong. Parang kulay. Kulay ni Alibana. Parang kulay. Parang kalakule ni raplo rin yung kule ini plat number yeah making movie ini obra ko Joanne J say hi Yung abig mago bro. Oil. I think so, no? Metal chimney? What's on the chimney now? Nothing. I'm gonna put up metal. Is it painted already? Painted black. Yeah, front. This is Alois. And this is And talking to my brother from Philippines. Kami. Kami pa ba? I was telling him that the mailman you call a frog. The mailman. The mailman, the one A Filipino guy. I said, hey, he look like a frog. This is the bodega. They call it bodega. Don't show the everything. That is where Melvin working. He's very important here. Oh, of course. You know. Akin yung obra mo ni. Obra na. Yan. Obra mo please. Hi, Kenny. Para yung pintura, diwa, may aliwala ng pintura. Yan ha. Kala ginamit mo kayo kay memory ng Shelly mo? Tapal na? Tambal. Galing mo 8 eh. gigabytes. 8 na? 8 gigabytes. 8 gigabytes. Yan. Yan no? Rapid. Yan, kaya magdal. Yan kaya sasarikot po taklaking nagawon. Oh, patang lang mo bro. Halika tayo pesto tatol. Kami yung pwesto ko. Bakit na yung aldo? Ini Mr. Hi Greg. Mr. Gre. He's a This is my good guy bro. From Say hi to the people of the Philippines. Philippines. Hi, oh. That's a nice one, Greg. Ba't natin kitchen eh? Na? Kitchen. Halika kami pa yung pesto takin tol. Wabi na. Yapi din kahit. Yan daw kaya niya makadistino. Yan yun. Ini. Yan lugar mi. Ang gagamutan tayo na eh. Yan lang. Kadami. Yan, shake na ng utol. Dati yan ay balo yan, peki baluan eh. Yan. Tapos yan. Karanda yung aliwang pintura. Yung kitchen ni kay Benny pa. kay mamangan. Kaya ito. Kay mamangan. Ay, back door. Yung kanina Sam. Malinis, utol, malinis. Yan. Yung kitchen. Kitchen ng utol ni. Kitchen ni. Iyan ang malibala kayo ni. Ang manibala kay kitchen ni Ken. Tatawag kayo obra ko. Ini ngobra ng tuto. Yan. Ngobra ng tuto. Color factory. Yan gagamit kanini. Yan di rin gagamit. Yung boss me, ang poiya. Manual yan ha. Manual yan, manual yan. Pati hindi la rin, medyo masakit na rin yung kintra rin eh. Areni pa. Ay ni ngobra ng uto talaga. Ayan. Computer pwede. Ayan, kaya na. Yan. Ay ni opisina ng utol. Yan. Dito.
Dito. Ano, brand? Yan eh. Lanta kang Pasbaywan mo pa. Kaya ka pinagyan eh. Tapos kumakanggalon. Ali, pasbaywan mo. Bakit yung focus? Yan. Oh, halimbawa mo rin gagawa na eh. Hindi na. O, ano mo ang kulay ang gawan mo, tol? Gawan mo pakita. Na yung kulay ang gawan mo. Yung kulay. Hindi kulay. Oh, yung na yung kulay ang gagawa na. Ren yan. Ren. Ahora na yung kulay. Pila lang kulay, tol? 104 na rin. 104 color. Ren sample. Ren yung original kulay to. Ren. Ren. Original color na rin. Ren yung sample ni. Sabi mo original color din eh. Oo, original color rin. Aren. Kaya ka yung original color. O di, puta, buli na yung aking Manny Pacquiao. Aren, siyempre, kababayan. Yung Manny Pacquiao, yung langadwa o. Manny langadwa o. Kaya may lasing kalaban. May 10 AM. Kaya yung sinang budya. Kunin ka na akong kay. Table na meto. Hindi ko ba computer? Hindi ko ba computer? Sino na utol dyan? Sinakini. So, Kaya nila kukuha ang order. hindi kami mag-ship Oh, UPS. ayan. Kaya nila, manimbang. Okay, hindi pa titag yung galon. Color mo yan. Halimbawa, ano mong kulay ang gawan mo? Pwede gawin niya. Siya hindi dapat. Sugat, kunwari mo. Ini, ah. Ay, mo na yung malikiklik ko. Oh. Yan. Oh, Donald. Tag 34. Oh, 24. Gawa na mo ko. Wala ito, tita niya. Halimbawa, hindi. Mag-print siya, wala na naman. From the start. Ah, Cancel mo ko. Cancel mo yan. Oh, yan. Gawain mo ang kulay yan. yan. Nanyo yung kahit base na. 34. Silk. Plata na, hindi plata. Flat. Okay, may tin. Na. Tin. Yan, makatin niya yan. Okay. Oh, tapos print mo yan. Bisa ka, print mo yan eh. Print ke. Putang okay ke, palub king gay. Palub niya ke. Palog na ni Kenny. Buklat ke. Palog na. Yan, ito yung buklat niya. Palog na ni Kai. Ay kulayan ke. Laya na nga tita. Salad ke, hining. I-click niya niya Kenny. Click Kenny. Yung okay. Oh, ita mo. Putan Pero to. syempre, wala pang order. Ayan. Kay Kaya niya lumulong pintura. Kenny, alam mo na ito. Ito lalong. Ito, kakit mo na. Okay, good. Kay sarane. Sarake. Ano ito? Gani kayo, may palub. Shake niya mo. Shake niya. Shake niya kanya. Pilang minutes? 6 minutes siya. 6 minutes. 6 Kompleto na rin. Dahil may mag-shake yun. Yan yung mag-shake. Pada orang yang English ini gimana yang tatamin yan? Padala mo hindi kari anak. Ahora din bases. O din, ahora din pipintura ng tata mo. Sa Penny, sa $120 sila rin. Ang gagawan. $120 siya yan. Wow. Ini. Ore rin padala ko yung kagawan. Yung tayo ng boss ko. Sino yung boss ko niya? May yata pwedeng kuwanan yan eh. This, so, Penny, yung nobra ko. Tayo market, yung nobra ko. So, market? ang mayari yun. Yeah, may rin eh. Ano, ligat to. Yari, binikulay na ito. Ang kulay na. Ready to go. Apin, yari ni guy. Eh bakit mo na yung wallpaper? Wallpaper, pili mo. This, okay, pwede mo na yung patid. O, 40 ka pa. Halina tol, kunin mo na. Patay mo na eh. Yan. Kaya na eh. Ken,